आजी आमे फलर नाम जानिबा हैला चित्र देखि समस्त फलर नाम कहइबो ना देखैबो कहइबो हैला एटा कोन कहइबो आंबो एटा होय आंबो ना ना एटा एटा कदली एटा नड़िया नड़िया समस्त को एटा काकुड़ा काकुड़ी एटा पिचुड़ी पिचुड़ी एटा अंगूर एटा 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 समस्त बस समस्त देखा जो बस समस्त बस गोल बस समस्त एटा को समस्त खाइ एटा ना से कहिले कोन से बुझबो एटा हला कोन एटा एटा को बस समस्त बस देखा जो डालो खाइछ केमती लागे एटा बाड़ी दिए ना एटा सपुरी 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 एटा तारुजा আমি তো খাও আমি খাই এইটা কইলো সেও ইংরেজি কোন বলদি আপনি কেন ভাল লাগে সেও ইংরেজি বলদি এইটা এটা কোন বানানা বলদি না এইটা এটা কোন নড়িয়া কোন বলদি তো সমস্ত জানতে কোকোনাট কোন এইটা কো এটা কোন কাকুড়ি ইংরেজি কোন বলদি এটা দেব না से कहले कि काकुड़ी इंग्रेजी कौन बोलती कौन बदल कौन क्या कुकुम्बर एटा कौन बोलती पिजुड़ी की इंग्रेजी बोलती क्या कौन बोलती गुआवा एटा एटा कौन इंग्रेजी कौन बोलती रे अंगूर को खाई अंगूर को केमती लागे मीठा लागे ना खट्टा लागे खट्टा लगे এইটা লিচি 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 সমস্ত ভালো লাগে না এইটা পনস ইংরেজি বলছি জ্যাকফ্রুট এটা পনস জ্যাকফ্রুট কোন বলি জ্যাকফ্রুট না নাই এইটা এটা ডালিমা ডালিমা ইংরেজি বলছি পোমেগ্রেনেট কোন বলি এইটা মনে রইলা তোমরা ওটা এবারে দেখবে ওটা ফলের নাম বল আতারি আতারি আমরা ওটা করি ফলের নাম আনবো আমরা লিখো পিজুলি হ্যাঁ समस्त ভাল লাগলা তাই মধ্যে